भगवान तुमके चाड़ी नहीं करा देखो घरे काटकुटा किसी नहीं ना बुआ ना जाइए क्या लोटो फटर कुछ जमा घरे काटकुटा आन ले बे जा जमा के जा अच्छा ना बाकी लगे जंगल में कहाँ था न्यू ने घरे था मुझे को नाम से कहा दिल्ली जाने का अच्छा अच्छा चले चले हरे हरे महाराज सत्यवान चलो चलो बात देखो पहुंच नहीं देखो बुढ़ी उठे अच्छे कथा हो ये माँ के उठे बुढ़ी बोलचे मुई तो दादा के बियाह है जाए मोते बुढ़ी बोलचे भाग धरा फल पर मुना पूजा करो और पकड़ो आगो गई बोल तू रे नहीं पहले नहीं बुझी थी बात ये तो আমার ঘরে মন নাতি গুটা আছে বুয়া মই বিয়া নিতে আরু বুড়া মরি গলা কে ঘর থেকে ঘরে করি নাতি গুটে পে করি পোষো যা মই खाने को नाती पे बोला मोटा मुश्किल बताओ इधर का राजेंद्र कॉलेज बना लो का दिना पुता खबर लमा तोरी कोई नहीं हुए दिने के बेगुटे एबो ता पेन देमी कहमी तू बियाह नहीं आती यार पूरा मरे वाला सब भी लगे चले चालू मन नाती रे गाटा मुई गोदार धीरे नहीं पाना मुई पे जगह दे तो मारसी ओइसा दो जे पूरा तो तुम की लाता तो महाराज सब ना पीबो ना नहीं पूरी तो मांगो ना हमें क्या ये कोई बोलो हमें कह दे जाने जगह पेंट नहीं तो मर जाए ये तो मैं मोनी जाना वे कानूनी रको आरिटा चित्र इधर सब कथा विचित्र
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଇ ବି ଚାହେଲେ ନି ବାହାରେ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ତାର ନା ଚିତ୍ର ମୁଁ କାହାର କଥା ଫୋନ କରୁଛି ମୁଦ୍ରା ବାହାରବା ହୋ କଥା କହୁଛ ହେନ୍ତା କଥା ହୋ ତମେ ଇହାଦେ ବି ଚାହେଲେ ଲୋକଟେ ମରବା କି ପୋଛବା ଓଟା ଯେ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ କେନ ଆସିଛ ଆମେ ଉପରୁ ଆସିଛୁ এবার কেন উপর সলাব উপর কি কইছ উপর মারা কেন্দ্র কেন্দ্র কথা পুছুছি কহি দিও হো ଆମେ ଜମପୁରରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି এটা জমন যায় আমি জমপুর আসিଛୁ সোরা উপর আসিଛୁ তো ঠোট ঠোট গন্ধুছ মোলা লাশ মানকে নেই যাউছ যে আর মারুছ যে ছি রে আমকা জমা ভাল লাগা হই বহি এই কি মা তো মারা শুনো হ্যাঁ সতে তো ঢড় গন্ধুছ ও মারা মতে কান্তা কান্তা পাতি পাতি লাগছি হো আইতা কথা নি কহব তুমি তো সে ছেলেনি সেট মারিনি না হয় আগে হেতি লাগি তুমি সে कैसे ভালো যত মারি দিছ সে নর্দ পুরুষ মারি ঢড় গন্ধুছ ইতা বড় আশা গেলে কহানি কানি হো মা আজকে লালা কা করো পর ফোন দম কত কাঠি মারবার কথা পুরি তার মধ্যে পাশে আড় দিছে কে না কে চলো স্যার সত্যবান ডাল যে কেটা টাইপ পাস করুছেন